শিলংটির টার্গেট 16 तारीख 3 मास 2026। मोस्ट इम्पोर्टेंट हाउस एंडिंग का साथ साथ कॉमन नंबर FR रेजल्ट 57, SR 53। हाउस लाइन हाउस सक्सेस एंडिंग सक्सेस, हाउस सक्सेस एंडिंग सक्सेस। सोलह तारीख 3 मास 2026 तारीख के लिए हाउस लाइन হয়েছে तीनटा हाउस लाइन থাকবে FR SR के लिए। तीनटा हाउस लाइन হয়েছে 6 हाउस, 8 हाउस, 4 हाउस। एंडिंग लाइन एंडिंग लाइन तीनटा থাকবে FR SR के लिए। 2 0 5। FR SR हाउस लाइन হয়েছে 6 हाउस, 8 हाउस, 4 हाउस। 6 हाउस, 8 हाउस, 4 हाउस। तीनটা হাউসের মধ্যে FR যে কোনো একটা হাউস রেজাল্ট চান্স রয়েছে। আর এন্ডিং হয়েছে 2 এন্ডিং, 0 এন্ডিং, 5 এন্ডিং। তিনটা এন্ডিংয়ের মধ্যে একটা এন্ডিং FR এর রেজাল্ট চান্স রয়েছে। FR যদি রেজাল্ট না হলে SR রেজাল্ট চান্স রয়েছে। FR SR যে কোনো একটা রেজাল্ট সম্ভাবনা রয়েছে। 16 তারিখ 3 মাস 2026 তারিখ জন্য হাউস লাইন হয়েছে 6 হাউস, 8 হাউস, 4 হাউস। এন্ডিং হয়েছে 2 এন্ডিং, 0 এন্ডিং, 5 এন্ডিং। তিনটা হাউস হয়েছে 6 হাউস, 8 হাউস, 4 হাউস। তিনটা হাউসের মধ্যে যে কোনো একটা FR এর রেজাল্ট চান্স রয়েছে। এন্ডিং হয়েছে 2 এন্ডিং, 0 एंडिंग, 5 एंडिंग। 16 तारीख 3 मास 2026 के लिए FR नहीं तो SR FR नहीं तो SR। हाउस लाइन परे कॉमन नंबर 16 तारीख के लिए शिलंगटीर कॉमन नंबर হয়েছে 38, 65, 90, 28, 71, 78, 81। FR SR के लिए कॉमन नंबर হয়েছে 38, 65, 90, 28, 71, 78, 81। এগুলো হয়েছে 16 তারিখের জন্য কমন নাম্বার।
ডাইরেক্ট হিট গুটি হয়েছে 64, 94, 84, 48, 46, 49 এগুলো হয়েছে डायरेक्ट हिट गुटी। FR SR के लिए তাহলে বন্ধুরা আপনারা অবশ্যই ভিডিওটাকে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্ট করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন।